पिलामाने एमआईएल ओडियार द्वितीय माराथन ए माराथन रे आमे देखिबा कोन ना पिंगलार अभिसार कविता सबुजाक प्रश्न जहाँ भी प्रश्न आसीबो एठू आसीबो। एठी प्रथम प्रश्न पिलामाने देखंतु केते सुंदर भावरे लेखा होची। प्रथम प्रश्न हेउची पिंगलार अभिसार कविताटीर मूल मिथ आधारटी केउ ग्रंथरु आनित। समस्ते प्रयास करिवे जे समस्ते उत्तर दवा पई लाइव चैट बॉक्स रे। उत्तर होची भागवतरु आनित। एई मूल मिथ भागवतरु आधारित। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कौन अछि ना पिंगलार अभिसार की प्रकार कविता की प्रकार कविता। उत्तर होची गाथा कविता। कौन ना गाथा कविता। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न पिंगलार घर केउ नगर रे। बहुत इंपोर्टेंट ए प्रश्न आसीबो तमरो। पिंगलार घर केउटी ना विदेह नगर रे। कोटी विदेह नगर रे। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पिंगला काहाकू प्रतीक्षा करिथिला। पिंगला काहाकू प्रतीक्षा करिथिला। से धनी युवकटी को प्रतीक्षा करिथिला। धनी युवकटी कथा देई आसी नथिला बोली तार वैराग्य जात होइतिला। तेणु पिंगला काहाकू प्रतीक्षा करिथिला। धनी युवकटी को प्रतीक्षा करिथिला। 5 नंबर प्रश्न धनिक पुत्र जनक न आसीबारु पिंगला मनरे केउ भाव जाग्रत हैला। केउ भाव ना वैराग्य भाव जाग्रत हैला। वैराग्य भाव माने ए जो मोह माया ए जो संसार सहित लिप्त आउ नुहे। वैराग्य भाव विराग बीत राग माने वैराग्य। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रेमर सन्यासिनी बोली कवि काहाकू कहिछंती। प्रेमर सन्यासिनी आउ किए हब रे सेही पिंगला हब। प्रेमर सन्यासिनी वर्तमान नहीं भगवान को प्रेम करुची निजर भीतर सत्ता को प्रेम करुची। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर उत्तरित पिंगला केउठी सोइब बोली कहिछि। केउठी सोइब उत्तरित पिंगला आउ कोउठी सोइब धरणीर माने पृथ्वीर तृणतल्परे सोइब घास गालीचारे सोइब। धरणीर तृणतल्परे सोइब। 8 नंबर प्रश्न पुण्य मर्त्य भूमि रे पिंगला कोण साजिची बोली कहिछि। ए जो पुण्य मर्त्य भूमि को से पुण्य बोली कहिछि पवित्र बोली कहिछि। आ एठी पिंगला कोण साजिची बोली निजको धिक्कार करछि ना पतिता साजिची बोली निजको धिक्कार करछि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पिंगला किए। पिंगला जी जहाँ को आम कहूँ पिंगला से किए से होची बार बधू नहीं। बार बधू माने बहुत जनकर बधू बार बधू। 10 नंबर प्रश्न केउ माला दरकार नहीं बोली पिंगला कहिछि। केउ माला दरकार नहीं को माला ना मणि कांचन माला आउ दरकार नहीं। मणि कांचन माला आउ दरकार नहीं बोली कहिछि। 11 नंबर सचेतन पिंगलार अंग पुलक को कहा सहित तुलना कर जाइछि। सचेतन पिंगलार अंग पुलक को बा शरीर को कहा सहित तुलना करा जाइछि। उत्तर होची बरसार नीप सहित तुलना करा जाइछि। मन रखिबो। 12 नंबर प्रश्न आत्मज्ञान लाभ परे पिंगला कहा परी छुटी जीवा पाई चाहिछि। आत्मज्ञान लाभ परे कहा परी छुटी जीवा पाई चाहिछि। उत्तर होची मुक्ताचारिणी तटिनी परी। जेमिति तटिनी माने कौन नदी ए नदी जेमिति मुक्त से चली जाए समुद्र को समुद्र सहित मिशिबा पाए सेही भली मुक्ताचारिणी तटिनी भलिया नहीं छुटी जीवा पाई चाहिछि। 13 नंबर प्रश्न पिंगला केउ नगरीर नटी थिला। पिंगला केउ नगरीर। उत्तर होची विदेह नगरीर नटी थिला। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़िबो पिले। 14 नंबर प्रश्न पिंगला आउ केउ दीप जालिबो नाही बोली कहिछि। एटा भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। पिंगला केउ दीप जालिबो नाही बोली कहिछि ना केली दीप आउ जालिबो नाही। कहूछि केली दीप आउ जालिबो नाही। 15 नंबर प्रश्न पिंगला रसिक नागर मानंकु की अभिनय देखाउथिला। रसिक नागर मानंकु की अभिनय देखाउथिला। पीरतीर अभिनय देखाउथिला नहीं। नेक्स्ट प्रश्न समस्ते आंसर दौच वेरी गुड बहुत सुंदर। 16 नंबर प्रश्न
ମରତ ପଥର ଅମର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର ବିମୋହନ। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି, ମରତ ପଥର ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଥର, ଅମର ବନ୍ଧୁ, କିଏ ସେ ଅମର ବନ୍ଧୁ? ଅନ୍ତର ବିମୋହନ, ଅନ୍ତରକୁ ବିମୋହନ କରୁଛି। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ପରମ ପୁରୁଷ କିଏ? ଭଗବାନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ମୁକ୍ତା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୋଉଠି? ମୁକ୍ତା ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଙ୍ଗଳାର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସରେ କଣ ଫୁଟିଛି? ପିଙ୍ଗଳାର ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସରେ, ଜୀବନ ପଙ୍କ ଉରସରେ କଣ ଫୁଟିଛି? ଫୁଟିଛି କଣ? ନା ଶତ ଦଳ ମାନେ କମଳ ବା ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଙ୍ଗଳା ତାର କଣ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବିଦେହ ନଗରୀକୁ ଅଛି କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳା ତାର କଣ ଭୁଲିଯିବା ମାନେ ତାର କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବିଦେହ ନଗରୀକୁ କହିଛି? ବିଦେହ ନଗରୀକୁ ନେହୁରାଇ କହିଛି ମୋ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ। କଣ? ନା ତାର କଳୁଷ ରାଜି, ତାର କଳୁଷ ରାଜି ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛି। କଳୁଷ ରାଜି ମାନେ କଣ? ଖରାପ କାମ ସବୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରିକ୍ତ ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ କଣ ଫଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରିକ୍ତ ସୁକ୍ତି ଗର୍ଭରେ ଫଳିଛି କଣ? ନା ମୁକ୍ତା ଫଳ ଫଳିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 21 ନମ୍ବର, ପିଙ୍ଗଳା ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି? ପିଙ୍ଗଳା ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି? ସର୍ପିଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। କାହିଁରେ ପିଲେ? ସର୍ପିଣୀ ଯେମିତି ଦଂଶୀ ଦିଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଂଶୀ ଦେଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ନା ତାର କଳୁଷ ରାଜିରେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 22 ନମ୍ବର, ଅମୃତ ପିଇ ଆସିଥିଲି ଏଥି ହାୟରେ କରିଲ କିସ? କିଏ ଏପରି ଅନୁତାପ କରିଛି? ମାନେ ଅମୃତ ପିଇ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଅମୃତ ପିଇ, କିନ୍ତୁ କଣ କଲି? କିଏ ଅନୁତାପ କରିଛି? ଅନୁତାପ କରିଛି ଆଉ କିଏ ଅନୁତାପ କରିବ? ପିଙ୍ଗଳା ଅନୁତାପ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 23 ନମ୍ବର, କିଏ ପତିତାର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା? ପତିତାର ଜୀବନ କିଏ ବିତାଉଥିଲା? ନା ପିଙ୍ଗଳା ବିତାଉଥିଲା ପତିତାର ଜୀବନ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କିପରି ଜୁଆର ଆସେ? ଜୀବନ ଯମୁନାରେ କିପରି ଜୁଆର ଆସେ? କିପରି ଜୁଆର ଆସେ? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଉଜାଣି। କିପରି? ନା ଉଜାଣି ଜୁଆର ଆସେ। ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଜୁଆର ଆସେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଙ୍ଗ ପୁଲକକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଙ୍ଗ ପୁଲକକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ବରସାର ନିପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କୋଉଠି? ବରସାର ନିପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ପିଙ୍ଗଳା କାହା ପରି ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ କାହା ପାଇଁ? ନା ମୁକ୍ତାଚାରିଣୀ ତଟିନୀ ଭଳି ନଦୀ ପରି ଛୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ମାରାଥନ 2 ଶେଷ କଲୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।